हाय सागर मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर भिडियो को देखो आपंकर बहुत बिग अपडेट आसी जहाँकि आप डायरेक्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा तरफ पब्लिश करागला ये आप नोटिस नंबर आप देखिए ठीक अच्छे पब्लिश होती आप 25/8/2025 ये आप कौन रही ना प्लस टू स्कूल जिते सब रही आप प्लस टू स्कूल जोटा कि अपग्रेडेड एवं रिसेंटली होती आपंकर अपॉइंटमेंट ये आसी ठीक अच्छे आप टीचर अपॉइंटमेंट ये नोटिफिकेशन कराई आप विभिन्न डिस्ट्रिक्ट आप विभिन्न प्रकार स्कूल्स रे अपॉइंटमेंट रही विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट रे ठीक अच्छे तो फास्ट आप लास्ट कंटिन्यू देखूँ और जानतु जे कौ कौ सब स्कूल आपंकर रिक्वायरमेंट आसी कौ कौ डिस्ट्रिक्ट आसी अनुसार आपने केमती देखिए और केमती कौन अप्लाई करेंगे डिटेल मुझे कहि ठीक अच्छे तो देखो ये आप नोटिस रहा ये आपंकर जे कि श्रीमती सस्मिता मल जे कि OES सी आपंकर नोटिस कर ना द प्रिंसिपल ऑफ न्यूली ये देखो आप लिखागला 102 आपंकर 102 टी कौन रही ना अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स रही अच्छी ठीक अच्छे गवर्नमेंट अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल जो 102 रही से आप रिक्वायरमेंट कर ठीक अच्छे देखो सब्जेक्ट आप मेंशन कर गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स आपंकर गवर्नमेंट अपग्रेडेड और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो रही से आपंकर गेस्ट फैकल्टी हिसाब से एंगेजमेंट कर ठीक अच्छे एकाडेमिक सेक्शन आप 2025-26 आपंकर अपॉइंटमेंट दिज्व तार रिगार्डिंग आपंकर ये नोटिस टी पब्लिश करागला एवं आपंकर डेट मेंशन कर कोड डेट जाए आप अप्लाई करेंगे केवे आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रोटाल आप रही अच्छी तो देखो ये आपंकर डेट दिखाई मुझे आपको डायरेक्ट डेट देखा देखो ये आप पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ठीक अच्छे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश केवे ना आप 25 तारीख होती सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन केवे कर पब्लिकेशन केवे ना 17/9 आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर ठीक अच्छे देन इश्यूएंस ऑफ एंगेजमेंट ऑर्डर आपंकर एंगेजमेंट ऑर्डर केवे हम ना 19/9/2025 ठीक अच्छे 17 आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करागला देन आप 19 कौन हम ना इश्यू कर एंगेजमेंट ऑर्डर देन एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी आपको गेस्ट फैकल्टी हिसाब से एंगेजमेंट केवे कर ना आफ्टर पूजा वेकेशन ठीक अच्छे पूजा वेकेशन पर आपंकर अपॉइंटमेंट दिज्व जो जो सब स्कूल आपने अप्लाई करेंगे जदि आप सिलेक्शन होती ठीक अच्छे एवं मुझे एडभांस आपको कहीदे ये आप फ्रेश कैंडिडेट एवं आप रिटायर्ड टीचर मैंने अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे कौ मैंने ना फ्रेश कैंडिडेट जो मैंने अच्छा से अप्लाई करेंगे जो मैंने रिटायर्ड टीचर अच्छा से अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे एज लिमिट आप दिखाई कौन एज लिमिट आपंकर 65 दिखाई ठीक अच्छे 65 आप एज लिमिट दिखाई 65 जो अधिक आप एज थी आपने एलिजिबल नुहे ठीक अच्छे तो ये आपंकर कौन एज लिमिट दिखाई एवं देखो आप मेंशन करागला द सिलेक्शन ऑफ ऑल गेस्ट फैकल्टी मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 19 सेप्टेम्बर 2025 ठीक अच्छे 19 सेप्टेम्बर 2025 सुधा आप कम्प्लीट होजे आप गेस्ट फैकल्टी हिसाब से कौ मैंने सब अपॉइंटमेंट पाइबे ठीक अच्छे देन पूजा वेकेशन पर आप एंगेजमेंट कर जो जो स्कूल आप सिलेक्शन हो ठीक अच्छे एवं देखो ये आपंकर दिगला नोटिस नंबर आप 20527 ठीक अच्छे SME द्वारा ये आप पब्लिश कर 29/7/2025 देखो आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड ठीक अच्छे PAB मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग 102 आपंकर जो रहा गवर्नमेंट एवं आपंकर अपग्रेडेड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स से अपॉइंटमेंट दिज्व ठीक अच्छे ये देखो सब आप डिस्ट्रिक्ट रही अनुगुल डिस्ट्रिक्ट अच्छी अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आप 4टा जो रहा आप हायर सेकेंडरी स्कूल से अपॉइंटमेंट दिज्व जहाँकि आप देखो स्ट्रीम दिखाई आर्ट्स 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 और साइंस गोटे ठीक अच्छे ये आप स्कूल नेम लिखाला तो आपने चेक करेंगे ये आप देखो ये भद्रक रही आपंकर सब ठीक अच्छे भद्रक रही देन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रही अच्छी बौद्ध रही अच्छी कटक रही अच्छी देवघर रही अच्छी ढेंकानाल गजपति ठीक अच्छे जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा ठीक अच्छे आप देखो ये कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रही अच्छी तो ये आप देखो ये आप सब डिस्ट्रिक्ट रही अच्छी कंधमाल अच्छी केमझर अच्छी
ঠিক ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆସିଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ +2 ସ୍କୁଲ୍ସ ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସବୁ ରହିଅଛି ଏଥିରେ। ঠিক ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନୂଆପଡ଼ା, ଏସବୁ ଆପଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ନେମ୍, ବ୍ଲକ ନେମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ঠিক ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ +2 ସ୍କୁଲ୍ସରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପର୍ସନାଲି ସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସାଇଟ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଦେବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ। ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଦେନ୍ ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଆସିଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ঠিক ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଥିବ। ঠিক ଅଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍କୁଲ୍ ସବୁ ଦିଆଗଲା, ଏଇଠିରେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର PhD, ନେଟ୍ ଏବଂ MPhil ଏସବୁର ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର PG, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ BD କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା +2 ସ୍କୁଲ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ঠিক ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ହୋମ୍ ପେଜ୍, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଲେଖା ହେଇଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ঠিক ଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଶୋ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଆସିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ରହିଅଛି। ঠিক ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେରେ ରହିଥିବ। ତ ୟାକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ঠিক ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ +2 ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଜବ୍ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏସବୁ PDF ଏବଂ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଏବଂ PDF ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।